أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين jabati anzirani ala toye ala miya damne o ala imba laba wallahi setigi ala kodi kamana gwamata wallahi ala mi ngalla iduti boroto ala mi ya fo abika ke wa aya fo abinda bale wallahi bro imira la doni dro I hakli ba fi ko fem minu ni foi tete ku ke ni nyabu kelena foi dun tete ku ke ni ala te ko di ala Allahu akbar zangule venzembe an yangala wallahi ede sangule mlay ay dugugole venzembe ambe tamaka ede ya venze abadan mais ibolo nyati $100 ko ya gla ayote o magla ay o ala ko inna allaha يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا نعلى دي نفلا ببلاي سانغولو يني دوغوكولو نيني على كاكتاوي نيمين بلاي مي سانغولو توي دوغوكولو توي espace mi mbani nyanche nabe foma kuyanga espace furanya mi mbani nyanche John ye espace kiri mosi ni ala tuma espace kiri ni nakli tumbi gala iba hay ni so mi ndo yara iba manga me ko a ko ni zo nga dogo fu man ni biddi gwa ko o me ala yanga kiri ka espace kiri kani espace banjara ka kla ka funyo bla ko funyo ka charako ka hada madin bla oni nyanje ko ay balo ne ala ka dugu koloka ne ala be jijigi ka bo sana ko di awmaya wallahi ala ma wo be jila ay abe jimi wa ay funo kera wa biya ka ala ina o ngan ngala ti jimi abe fam au ngala ti jimi ay jabati an zinzirano ala yin nan zinzirano ala yin antisra ay jabati kada srane abadan nine kalande doyene no fe ko srana bi danga ay abe fama kada srane siranya kana sofeu siranya kayila aw ne chaminu ngo umasra ukile masra ngo sena ali bika drapeau di aka kalande na denga mano Muhammadul Hanafiya abika drapeau doma domi o kata keleke yoro ayo fle ko fle aya siranya pitinini yembo fari kolola ako ni siranya itai benala ni siranya mi vle enyaka ni tai benala sino ne aliyu imani yenel o de la ay siranya itaka bo dusukuna ni kuma kandama doye akwama tazulul jibalu wala tazul la ilaha illallah kabati ambe ko kalande ko kasra akwama tazulul jibalu wala tazul nde mba fe ni fitna ube wuli ni kele be jama kulu ka boli ka bo place la mbo fe ko ye mbe fe ko me obe benna obe dana nga me ko ebola kulu ka bu place la o kan noya ka teme eboli ka e kana bolde put ala najizika زد قدمك في الأرض وارمي ببصرك أقصى القوم
a'illah jumjumataka wa qul la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ali ko adengama konde i concentré i ni flasque no o be concentration de kofo ako o kofe i hakli i son i miri o di ala abdondro sranya kiti kodoma ni ala e min latiga obi ke ala klale do barala otuma iyere di alama iki hakilla bedi alama iki kalfale to alala ika mogonunu fle jugununu u fle iku estime iku ble nyakoro ko fen vitinu lidu no boray la hawla wala quwwata illa billah afoteti jonye gabariti jonye ferati jonye kuni ala e minda ka jonye ni otuma ikati ka srafe kanin be foku e muna wahabia blakoro baddo de tambe arajola ko abine de nyini kabine ni wahabia blakoro baddo la ilaha illallah muhammadur rasul e kudale ko invamu menansi minetigi kofe menansi o minetigi kofe menansi de mor makenela yawo menansi de minetigi ko baga blakoro ba o minetigi ko ama famu Sayyidina Ali ye min fo blakoroba nunu ma ukilela no muawiyata na aka mugowi mbene okele mfaye abil maut tuhaddiduni ya ibn tulaqa innal maut lana aada wa karamatuna min Allah shahada sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad aliyu menacele aliyu kwa menace bagauma no e blakoroba folo nunu ko abil mauti tuhaddiduni ya ibn tulaka emma min aw emma dewnye hey ma dew ma minu nu jeli tundaga le do kanga fa islam ya kono nikira yere ka yafa na kan manyuma ya na kan mabaya kama ayafaru jeli makudoi ulu dewnga na kubene aliyu baga dina yabna tulaka uye jonye minu tunga ka faga me kira kan nyuma yana ka funi tire akama ako ko nya farauma ulu deune kube ali baga ali kuma ko hey aw mo minu faw jeli tunda ga le do dine kono ni anya fara aw ma aw deun tise kane ali baga et puis aw ba ko ne baga ne ali ko ne baga ni sayaye sayabe ali la segi ngobile esrambe sayabaliwa innal mauta lana aada ali kote ko saya o hadama de Allah da doye o te bwa chugola nga wakaramatuna min Allah shahada aw nga bunya ala yoro o de malangolo dokana bolo noroko an jelida anzigi mbe ku makono nyode fi ngomena sitana ti ambe ko ina de pour anga e black woman ti to arajola ko ne be kanga buruse ngwa mango mani nera de be ka se ale ka problem ye buyo ko mi nera de be kanga buruse ale ti ka se ale abogoti ka kaka otuma ka taka hajula me kwa ma ko black roba ya ti auna ti ako fam na bi ne nyini ce n'est pas la peine à rata arajola ko ne be kai baro kunda plateau ambe dire no fo ka jada aben baradon mais no fo black nunu bi ki kofedi bata boya nunu abeke nkodi mene nyani enye hay ni dolo ni droku bi kono abe boy kono abe fango de abe fango kadi la yere rajola mbe marjede nyinna abe mi boy ba fay kabe ka kaburu se Allah kwa kan to ngaburu nzi ninkilala tumami ni ala maso ne kata nina taba dola da okono yemba be famwa hukuma ala maso ne kan gata menansi tana sigi jabati ni black ro menansi tana sigi ni menansi tumana sigi o shere sama tranya jo wallahi wa bia mi wadi atiki hay ne maso katiki to wallahi ado shere bari akera aw nyana anya wajulu ke liberté don nani jo ko ede mbarje yengone de do ko ndogo jaga gele ngo jagale adda wallahi o ya da
kaba tigi tɔgɔ fɔ nye ngo kana tigi tɔgɔ fɔ nye ako wa dɔ ye wari di ne ma sugu kɔnɔ wahabiya dɔ don a ye wari ba de di yan ko n k'i fa billahi bari jɔlen filɛ a m'a fɔ dogodogoni na dɛ nka y'a fɔ kɛnɛ kan de seerew da la n'a tun y'a fɔ dogodogoni na a bandikɛ ma sa o komi a tuubira an bɛ ala deli ala k'a kɛ tuubi minali ala kana sigi kɔ bandiya ye anw tɛ sira olu ko ninnu ye inna kafaynaka almustahzi'in ne y'o ɲɛfɔ e ye ala u kana kɔrɔbɔ u kana kɔrɔbɔ n'i ye muru kɛlɛ la n'a ma de don i ye problème sɔrɔ sa ni e jigi ye muru de n'i y'a kɛ tan a ni muru ma tɛmɛ a ye baara sɔrɔ sa dɛ ɔ ni jigi ye marifa de n'i y'o ci n'o yɛrɛ ma don a ye baara sɔrɔ sa dɛ i ye baara sɔrɔ dɛ jabate ninnu tɛ ko gɛlɛn ɲɛnɛmaya kɔnɔ ninnu tɛ ko gɛlɛnw ye ko gɛlɛnw tɛ mais dɔrɔn siya se yɔrɔ la i k'a ɲin'a yiri yɔrɔ la a bɛ faamu anw tɛ siran nin ko ninnu ɲɛ wa ni saya dɔn an siran kun tɛ saya ɲɛ menace t'an na seginw jabate nin don bandikɛ ko ne ma ko wallahi ko a tigi bɛ sugu kɔnɔ ko n'i ma da la ko sini n bɛ n'i nɔfɛ n bɛ taa n'i ye fo a tigi ka bitigi da la n b'a fɔ e de ye wari di yan ko n ka Madija ye fa a ko k'a tun b'a kɛ dɛ a yɛrɛ b'a la k'a tun b'a kɛ mais ne y'a ye dɔrɔn ala ɲana ale de ma sinon ale m'a faamu ale ma ko ye ale bolo ko tuma ko a bɛna n fa ci k'o ka nɔgɔ wa mɔgɔ faga ma nɔgɔ dɛ surtout maa min b'i komi Mandiya ye cɛ min tɔgɔ ye Madija ye a ma faamu ala ɲana ale de ma ala ɲana ale de ma mais ale yɛrɛ bolo ko ala ɲana ne de ma ka sɔrɔ ala ɲana ale de ma a t'a ɲɛ dɔn a t'a ɲɛ dɔn mais jabati ma sɔn wallahi ala kulo bɛ na ma sɔn hali a k'a tigi tɔgɔ fɔ n ye n k'a ma n ko bon n ko kana a tigi tɔgɔ fɔ n ye a juguya kana na to n zɔn dɛmɛ la et puis n ye ala kɛ n seere n ye jɔ ko fila sali a tigi ye n ko n bɛ ala deli ala ka yafa ma komi a ko a bɛ ne de faga ne yafara bɔ ala e yɛrɛ ka yafa ma n bɛ ala deli ala ka nin hakilina in bɔ a la ala kana faga wahabiya in fana la jabate nin kɛra Kayya 2012-2013 janjow la nin kɛra yan seerew bɛ yen nɔ n ma sɔn ka hali a de mɔgɔw ko taa polisi la n ko n tɛ taa polisi la polisi ye ko in ban wa n ko ala de y'i to a ka sebaya la ka cɛ yɛrɛ karaba cɛ yɛrɛ ka n'a ɲɛfɔ ko ne y'a bɔ a ma ko n tɛ ten n ko a ma n ko mun na i tɛ taa a bɛɛ kɛra bari jɔlen ɲɛna o n ko an bɛɛ de tun bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ka na ne fo n fo tɔ de a ye nin kuma ninnu fɔ n ko a ma n ko mun na n k'i y'a bɔ a ma ko wayi ko ale ye ne foto de minɛ k'o yaala a taara sɔrɔ ale bɛ ne mɛn de ko Madija ye Madija ye de bɛ fɔ Madija ye ale fɛ ne ye Njayi de ye mais ale nana sɔrɔ Njayi tɛ baro de don a ye faamu wa Abubakar Sheikh Muhammad Mandiaye Hamid Baro n tɔgɔ dafalen de f'i ye bi ko moriw ma k'u ka walaha ta joona n tɔgɔ dafalen u tun tɛ min don a la n y'a bɛɛ f'u ye Abul Bakiri Sheikh Muhammad Mandiaye Hamid Baro n y'a dafalen de n'i bɛ se min na i b'i labaga sa dɛ a bɛɛ fɔlen f'i ye sa a tɛ tɛmɛ min kan o de fɔlen f'i ye a bɛ faamu a jabate c'est-à-dire ninnu ye kow de minnu kɛra ale nana bɔ a kalama ko ne ye Cerno Hamidu Baro den ko ale ka ko tɛ se ka kɛ baro kunda kan jabate n y'o fɔ n k'anw tɛ dunan ye dugu in kɔnɔ an faw ye baara kɛ dugu in kɔnɔ an faw ye diinɛ lili in turu dugu in kɔnɔ n'i ye du kelen fila kɔntɛ sabanan i bɛ bin i b'a fɔ ko baro kundakaw ka kalanden dɔ filɛ du o ye Kayi bɛɛ de o de kama anw tɛ siran ka kuma Kayi yan an bɛ kuma an wasalen an faw ye baara kɛ dugu in kɔnɔ yan an faw dɔnna ni diinɛ ye wa u ye diinɛ baara wa u y'a bɛɛ kɛ ala kama u ye cɛw ladon ka musow ladon fi sabilillah an wasalen bɛ kuma nin dugukolo in kan yan wa kana abuhuma salihan nabi ɲuman dɔ ye baara kɛ dɔw ye k'u faw tun ka ɲi ɔ dɔ filɛ ne ka ban ka Madija yɛrɛ fagali koɲa agreseli koɲa waleya ko parce que ko a faw ka ɲi a yɛrɛ y'a fɔ n ye tan de dɛ ko ale yɛrɛ y'a ka fɛn bɛɛ kɛ barokunda ko ale tɛ se ka barokunda ka den fa o tɛ anw ye tuguni anw ye mun kɛ fɔlɔ
mais an y'a dɔn n an faw ka kɛtaw de don ala k'a nɛɛma se u ma jabati an sinfira ni ala ye an bɛ sɔli kiraw la belebele kan anti wahabi muhammadul mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka sɔli a ka so dunge sanu bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ sayyidina ali fatimatu zahra alayha afdalu salawati wa azka التسليم إمام الحسن إمام الحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي حسن العسكري صاحب العصر والزمان الحجة القائم الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه وفرجنا به صلوا على محمد وآل محمد jabate ambe wahabiyaw ka janaza kasati la ni 4e volume ye kasati nanina hakilla o kasangera amenu jiri dinga kono la gabu keraka mundi no bana volume 5 na bogo jibuka ka soroka ahmadiyaw fana ka janaza ga fama ni kafiri kuluni fly fuku ka mati bande pew mati kitanu chebli e ba fama ambe le komela le 9 mars 2017 2018 le 9 3e mois 2018 au funérailles des wahhabis avec chaque manjay amala dilala kambe sawaba جبات الدنبا وكوكو تكلم تعرف المرء مخبوء تحت لسانه اي جوني ايام تيكي رفاني كما امبيتو وابي او كمارو au kuma na ode atu au dona au ka kira juguya ayera au dade kono au ka kira somo juguya ayera au dade kono au kumara de au dona au ye kira fau kafiriya kudo janama kono ka kira bau kafiriya kudo janama kono ka alu baitu juguya ka ugen ku ka fatamantiya be bosula wallahi kunu doronati ka nyaaye wahabiya karamo do ka telesomi na be foma ko misalu o teleso na asigi me apipiyele nedu asigilendo abe kafo ko ale kausa danga dena mede ko ale kausa ni sayyidina ali ni fatima ayado ne danga etade mais mimbu kono ayo defo naluma do kwa nu be kono na ka jubu uga naluma do de bu kono na femboti hema ya kaya naluma bambe o de be kaita nunun kan naluma ale kan naluma de bu ka kono ro ko bo wallahi muna avec la kabe dalu fola ko dalu jumae ko kira tunta to misiri la ko kira be to ka da kongo ko ahlul baitu ko ay banga ta fajiri ko alati la kunu fajiri la ko ali be kuna yere la ilaha illallah ande kama ko dai wallahi est-ce que ay kira ka hakilna ayafa est-ce que ale ay ko nyado kira be kayira mo de la ko nunu nga ahlul baitu wallahi awa biya kalabanci deunde ko kira muso be ahlul baiti kerengere neuna angoy ba no kira muso te ahlul baiti kerengere neuna odla kira tato abe muso to me atato abe jo aliyu kadala aba foko as-sala ya ahla baitin nubuwa abe fe kayira dunamala nunu de nga ahlul baiti ya ashabul kisai nunu de kira kala nyini odi yoro kilente na eda ko ngokae nunu ndo soro snogola ale kafiri inde be daga snogo fa be boji snogola na alul baitu de snogo alul baitu ko snogo programme le ne du
Fatima mode no e Zainul Abidin a tun bɛ jɔ ko 1000 sali ala ye don o don a ɲininkara ko nin jɔ ko 1000 i y'a daminɛ i yɛrɛ ye wa kari i y'a minɛ dɔ la a ko n ye nin minɛ n fa Huseinu la Huseinu ko ale n'a kɔrɔkɛ Hasanu depuis n'u fitininini depuis ma san 7 sɔrɔ u tun bɛ jɔ u ba kɛrɛfɛ n'o ye Zaharaw ye ani jɔ ko 1000 sali su o su maa bɛ sunɔgɔ fɔ ninnu ka su la e ka jɔ ko 100 sali su fɛ i k'a lajɛ a bɛ min da i kan sunkalo fɛ n k'an b'a nafulaw fɔ yan jɔ ko 100 ma tɛ bɛɛ de bɛ se k'a sɛbɛn tɔ ko ne ma ko ale y'a daminɛ k'a ma nɔgɔ k'ale sera yɔrɔ dɔ la k'a y'a sigi a lajɛ mais Zahara n'a denw tun bɛ jɔ ko 1000 sali su o su k'o bila ka taa Ala fɛ yen olu ka batu wɛrɛw tɛ kelen maa bɛ sunɔgɔ fajiri bɛ ninnu da mais a kɔnɔ de ka jugu o kɔnɔ juguya takallam tu'raf ni kumara an b'i dɔn wallahi wahabiyaw tɛ kira fɛ u tɛ kira ka dudenw fɛ o tuma u kumara u forondora o de yer'u la u ka wajulu la e bɛ Fatima tɔgɔma la Fatima ka don Fatima ka kalo de ye nin ye Fatima ka don de ye nin ye e ye Fatima tɔgɔmɛ wahabiya da e ye Fatima bonyamu da alors ngoni ko Fatima dɔrɔn bɛ wuli ko Aisha ni ko Fatima dɔrɔn an ba Aisha way muna parce que Aisha ye Boubacar den way muna parce que Aisha ye Seydina Ali kɛlɛ a ye dɔnniba dɔ nati min bɛ se k'a démenti a dɔn nati way muna parce que Aisha tu y'a si bɛɛ kɛ ka Ali kɛlɛ ka se degré la fo ka bamuru ta contre Ali fo nga Ali fa ka se degré la Ali ka saya kunnafoni nana fɔ Aisha tu y'a mɛn a kulo la ko Ali de sara a y'i ten da dugu la ko a barika Ala ye ko ale jugu sara tariku de y'a sɛbɛn tariku la yarham tariku tɛ hinɛ dɛ n'i ye nin ɲɛfɔ kira ka sotigi muso Nabilahi Lutu muso e m'o ta mɛn Nabilahi Nuhu muso e b'olu bɔ kiraya la wa kiraw tɛ wa o musow bɛ min wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin وقيل ادخل النار مع الداخلين على côté ku be do jahannama kono do mbagaw nɔfɛ abe fama kira musoya bunya do tumana mina nausrana alanye ala o de fanye ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna karamogo musoya bunya do tumana mina ni karamogo ke muso srana alanye me karamogo ke muso burujale fle aya era di palo na kare blakoronu be ka awuli karamogo ke muso la ama karamogo ke ka bunya tiɲɛ ama karamogo ke dɔgɔya ama karamogo ke gasi tiɲɛ o karamogo musoya ye mun nafo ye foyi otuma muso kira musoya bunya do tumana mina naw sirana ala ɲɛ ka kira ka lamɔ tagama sinon kira ye Aisha dɔrɔn de furu n ko kira ye Abu Sufyana denmuso furu e bɛ ka nin kuma in faamu wa e y'a faamu k'a ɲa wa olu fana b'a la wa ya dɔ kɛ n da la dɛ mais kira ka muso takun ye jumɛn ye mun kosɔn juguya min bɛ rankin minnu bɛ yen nɔ a rankin ka se ka ban ale ye maaba de ale bɛ se ka fɛn fitinin ta ka valeur don a la ale bɛ se ka yafa mais est ce que dɔ ninnu bɛna yafa wa o tuma n bɛ ɲagamu la n b'u dɔ ta ni n y'u dɔ ta lahala u dɔ na dilan ay Umar denmuso furu ngu b'o de kɛ bunyaw ye u ye kira den furu kira yɛrɛ y'u den furu kira ye yahudiyaw den furu kafiri min ma deli k'a den da dugu la yahudiyaw denw a y'o bɛɛ kɛ mun kama silamɛya ka basigi silamɛya ka se ka basigi silamɛya ka kelenya silamɛya ka se ka lafiya ay Umar denmuso min furu ngo Umar y'a di Boubacar de ma Boubacar ko k'a t'a fɛ mais tariku de y'a sɛbɛn billahi a y'a di a terikɛ ko k'a t'a la a y'a di Usman ma Usman ko ko non ko ça va o tuma kira y'a ye de bɛɛ bɛ ka ban c'est à dire kira gasira de nin ko in bɛ ka kɛ gasi ye kira ko bɔ a di ne ma i ye kira ka bonya dɔ yan mais aw ka n'o ta k'o kɛ bonya ye an bɛ ɲininkali de kɛ musow ninnu ni kiraw balola cogo di aw y'o fiyɛ nkaw tɛ ji to nɔnɔ la anw b'a bɛɛ tɛntɛn k'a d'i ma kira muso min ni number 1 don n'a ɲɔgɔnna tɛ yen u y'o la tunu k'o ka bonyaw tunu k'o ka bonya bɛɛ ta k'a di Boubacar ma an b'a Khadijatul Kubra salamullahi alayha
te Khadija de kira dembe bange fo dengele oto Mariatul Qibtiya o bange no Ibrahimul Khalili Mariatul Qibtiya ale tuwe mo fara la fiman ale de kira de laban bange no Ibrahima sino kira den to be Khadija de abange waka Khadija to nyanama ya la kira ma muso flana ndaka me ebe Khadija to me wa bia udawa eba mu dawa Khadija de aka na folo ta ka jabe ko ka na folo beta ka do kira ka ko dave ni dina sera ka jo kira ko ko laula malu Khadija wa sayfu Ali wa inayatu Aba Talib lama istaqama hadha ad-din ni amba Khadija kan nafolo tunde ni Sayyidina Ali ka bamuru tunde ni Abu Talib ka koloshi na ka kalfa nyuma tunte ni dina tunti jojango e ka fa Allahu akbar kira koti mawlode yelema kana hadisa do falsifié ko kira ko ma nafa'ani malul kamali Abi Bakr ko kira ko nafolo male nafaina ko Bakar kana nafolo ale nafa mais ulu be Bakar fo kunfunde suna on be Bakar doni tume mingun ko sebe nabi frifre o Usman adi portunte Bakar kun Bakar donné khilafa ya kono de kira ko fe de Bakar e nafolo soro parce que Baitul Mali blala ka boloka sinon Bakar bitigira tunta fe Bakar nunu tume yala de fil aziqat Bakar nunu tume yala de ka fon fere ka mene goro bakatula ka détail fere mun ba mine ka yala nay mo ba fo ko e wartigi anya be commerce law jallo be o be commerce nyado ay fawa abe c'est-à-dire ay kalanke wallahi no bo mo mi baya do Khadija tu e bayarti Khadija tu e na folotigi bi nyabo afa parce que na folotigi tuno fama demedo aya shi beke na folo de kono mais Khadija de aka na folo be fara nyoko ka ja be ko ka etage u to e kan idakira kira ka sono zebe waya kaka na folo beta ka di Muhammadul Mustafa ma ko ni nge ki ka dina deme me Khadija to ko me wa biada ebe meka Khadija ka ko nya manu ni ko Khadija oba fa Aisha hamba Aisha kira ka muso mandi laga to ede bo nya fo nya on ba do mi kira ka mandi beo do parce que kira ma flananda Khadija ka wa Khadija ashu muso to tumbe kele yala parce que hal Khadija tara kira tumbe Khadija ni Europe duna beo sheria kira tumbe Khadija hayna e sakafa donganzana abe nya fawro tike kwa eta di Khadija tire muso uma atire muso wasoro bora Maka una na Madina atire muso ganza kira ba fa eta ni woro di Khadija tire muso uma ko manyina ko ntese kanyina ningo o de la dondola abe Bukhari kono abe Bukhari kono kira be ka Khadija kofo abe ka Khadija ka bunyaw fo Aisha timina ko ni emanyina halisa emanyina ni muso koroni dable ngo aya fotandi asebenendo tandi ko halisa emanyina ni muso koroni dable ngo wa annan kerabe wallahi jane nan nike Aisha tudi amba Khadija nani halashu asu ani doni mabe kiramade kiranya blena choi kira te fisiri wale jabati obeza ka min noro kira la on ti somo eni do e ka do furu ifantana ma iko furu o ka na folo bedima o ka na folo kasanga diema e ka klaka ka bara nyesoro no ka na folo e ka klaka lafia e ka klaka nyinoko ka konya muso dota ko bla au sanfé amba fima ko tie clochard oui mais toi tu es clochard grand clochard bo sega ye kirala or la kirama songa muso da Khadija salen ko fe de kononto be furula kirama so ako ekelebe be muso konondo e Khadija ikele meni do kiranya blena kira kwa mangana maida ni min bole flida ngana maida ni ti dableni ni te musokoroni ni ene kira ka sotigi musode tumana mina ni mo yenjuguya ayenganu mo banana ayela ni aka na foloke ka ne kira kuma bo ni sara ne kira no fe kuluwo kono uyo nyefo ewa alors
ngo embargo de kera kira la kongo jugu o embargo san sabako nadila amba Khadija sara kira no fe kongo ya sababu Abu Talibu sara kira no fe kongo ya sababu o benye fore wa me dro ni kumara dro ni beta ko tente ni beta ko tente ka tije tire ka boka di kunjuma la to be wuli o te kira ka sahaba o fe o te kira muso fe on be kira muso fe mais min ngara en mo nyafo kira muso do de muruta kira kofe ka ali kele ay wa bia donati ou e don ba do mi ma fone ko galul ka muruta ka sedna ali kele ka sorasi finu do ka yela nyame fo arabu zanda u ba fo ko tajammalti tabaghalti in ishti tafayyalti laki tis'u min as-sumuni wa bil kulli tafarraq abe fama ka kele ibe kele mi yere do nyanya fo o do mi firi kono mais ali ma soka kele ke o de la shia dombe mbafo shia ni dingo shia minumbe danga ke Aisha tuga kola ka korosu ta ki ba danga bon ne ta fienga te abisika ke abe amrobe mo oyo tigila maka hakina na ni dingo de o te ali no fe minu men nike o tigila mana ka kode mais ali dana yoro mi nete temenka mais ne ko ima ngone de tim ko mo janfa ne ba ki setente ka daiti ni don ba dobe mi be se ka ademan abe famo Aisha tu kle ama sedna ali kan be o shere ai ama kanu few aya jugu ya foka ta se degerela akasa ya kuna kuni be faya abe barka da alai ka sujudu bi alai ko paske ko ali jugu sar o Aisha tu kele ne ko imamu la Hasanu ti do kira kere ka su ti do kira kere se uye ni nyafo ewa umani nyafo mais ali dana yoro mi nene eti temeyeka nene nga kalande uti temeyeka munu me doro fo yu kungode mais kira muso ya te garantie ko yoro de bla ane kira muso ye qur'ane kono file janama kono kira muso ya te garantie kira muso ya e bunya dode tumana mina ni sera mina tugola wallahi abe famwa bunya do tumami ni sera mina tugola ali nyini ngara Aisha tuka kuna kunila ali ko tugodi ako amma Aisha nebna ali ka kuma de fiye wa o ne era joyoro ye mauta bali nebe ko tente ka kisedima ni Ashura 2014 lame ibe tariku nunu chama fam haiba chama fam ko nunu kera kira ko fa akera tariku kala Aisha tu de wulla tumana mina be ka ta hijji mo wulla ku be Usman fa Aisha tu ko ka fa Allahu akbar ko Usman gani Usman bin Affan ngoi ma Aisha tu ako ka Usmana fara ko ka fara abe tariku kitabu be kono aba be kono tu botisa ayo justifie ko Usman ay khalifa kira musofle ka ko ka fa awe muvanyola na nini nyama fo ambe afana ja'alul muslimina kal mujrimin yamma islamu ni tonole kala nyami nyana tewa ka ke brisa nyami kwa be kai ashabatu kulluhum udulun radiyallahu anhum ajma'in ay o kalaban ci dia ne te dola abe fama ne ba tenkede ka ti dedima metedna ali ni ngara aisha tuye ali de kele ay ali de juguya aya ci be ko la me ali ni ngara ko aisha tuka kuna foni du kele nunu be ko abeda kele nunu nyefo ay sahaba murtile nunu ta nyefo do anyi nga ko Aisha tutadu ako amma Aisha faqad adrakataha ra'yun nisa wa dighn ghala fi sadriha kamirjal alqayn ولو دعيت لتنال من غير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أتت إلي لم تفعل ومعها حرمتها الأولى وحسابها على الله ما تبان أنا ما تبان نجيما أنت نيندينغو بارلا إذا لك أنا بعيشة تدانا إذا لك أنا من النفام ما نقول بقول لك ليه عيشة تكوتا عيشة تينينجة أفلا نموري دوبي مين بتكاسوسو على كل كيف لا تبرم لا دالا نبو كام بيجي فوق ونيادي بوكا
neti nanike ay naniti on tabulo on ladabuledu alul baytu ya ladabu medron on be ko kita de tire ka dima ali dana yoro ma Aisha tu ko la neti temenga ali ko chogodi ako Aisha tu ga konya ko muso hakilna de asor amba ka ya fama wallahi jadda faledo hakilna la ka temen musoka ali ko ko de asor o beko fe ali ko ko wadhnun ghala fi sadriha kamirjalil qayyim ko juguya do tobi mbe Aisha tu zonda mela ka nyasine ali la abi ko min ni barama bla daga sanfe abi tobi chukom ni barama bla takami safe abi tobi chukom abi ko ni daga sigi tasmala o be tobi chukomi ko juguya be Aisha tu zonda mela ka nyasine ali ma ne ali yo do kabili kiramata ne ado o de la kira tabali kira yɛrɛ y'a dɔn parce que kira tabali yani kira ka sa kira ko aw dɔn a ye muso bɛɛ la sigi muso kɔnɔntɔ bɛɛ ala n ko mɔgɔ bɛ dɔnnibaa dɔ la u k'a fɔ ko madiya i ye nkalon tigɛ kira y'u bɛɛ la sigi ko bɔn ko aw dɔ bɛna bɔ kira ye mɔgɔba di kira ye mɔgɔba di a b'a dɔn min don parce que kuma bɛ laban min na e bɛna dɔn k'a b'a dɔn min don a ko k'aw dɔ bɛna bɔ ka ne dɔgɔkɛ ali kɛlɛ ka sɔrɔ a tigi jo t'a la a tigi mana bɔ a bɛ se kɔ dɔ la o kɔ in tɔgɔ ye ko ma'ul abu n'a tigi sera o kɔda in na wulu bɛna wo ci a la ni wulu ye wo ci a la a ka segin a kɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko a jo t'a la ko ne kira y'a lasɔmi yan'a ka taga a yɛrɛ mago sa kira ko ten a ko nin y'aw lasɔmi dɛ a y'a fɔ k'a gɛlɛya tuma min a y'i bolo ɲɛsin Aisatu la a ko iyaki an takuni ayyatuhal Humayra ko n bɛ e de ma Aisha i gɛlɛya ayyatuhal Humayra a bamanankan ka gɛlɛ a bamanankan ma nɔgɔ n'i y'a fɔ sisan u bɛna fɔ k'i ye nɛni kɛ k'a sɔrɔ nɛni tɛ a sɛbɛnna ten de ko e denni bilenni ko i gɛlɛya a kana sɔrɔ e ayyatuhal Humayra e denni bilenni a bɛ faamu wa kira y'a fɔ ta i y'a dɔn kira y'a dɔn ko jɔn don dɛ muso kɔnɔntɔ i gɛlɛya a kana sɔrɔ e o tuma i farati dɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ Aisatu bɔra a taara a ye kɛlɛ in daminɛ a taatɔ wulu ye wo ci a la a yɛrɛ siranna ko nin y'a daminɛlen ko kira tun ye nin fɔ a kasira k'a bɛ segin u y'a nɛgɛ jɔnni sahabaw kira ka sahabaw ko non ko kira kan ti e ma ko kira ye nin min fɔ ko nin tɛ ma'ul abu ye ko nin ye yɔrɔ wɛrɛ de ko kira kan kɔ i tɛ nin a k'u ma ko abu tɛ u ko k'o tɛ k'a sɔrɔ u b'a dɔn yen de u y'a nɛgɛ ni k'a bila ka taga nin ko ninnu na k'aw a y'a to yen a bɛ faamu wa u y'a bila ka taga ka tugu ninnu kɔ a taara Seydina Ali kɛlɛ bon kira ye lasumi kɛ fɛn min na kira ye fɛn min fɔ k'a jɛya k'a ban pewu o tilala ka kɛ tuguni aw bɛna fɔ an ye halisa ko an k'an da de o kan o de kama ne k'i ma Ali ye ko in bɛɛ ɲɛfɔ a y'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a jɛya pati a ko juguya bɛ Aisatu zɔndɛmɛ la ka ɲɛsin ale Aliyu la ko nka wa ma'aha hurumatuhal ula ko a ka bonya a ka bonya kɔrɔlen min bonya fɔlɔ min n'o ye titiri dɔ ye ko kiramusoya don ko ne Ali ma sɔn k'o gasi tiɲɛ e bɛ ka kuma in faamu Ali ko n y'o yɔrɔ de kɔrɔsi a la hali kɛlɛ kɛnɛ kan Ali ma sɔn Aisatu ka don kɛlɛ kɔnɔ u jɔra fasa la Ali ko a ka kalandenw ma ko aw ɲɛ bɛ kɛlɛbolo la u ko a ɲɛ b'a la ko jɔn bɛ ɲɛfɛ u ko kira ka sotigi muso don ko Aisatu Ali ko aw ɲɛ b'a la dɛ ale de bɛ ɲaamɛ kan Ali ko Aisatu de filɛ ɲaamɛ kan a fɔra kira musow ɲɛna ko waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Kuranɛ bɛ ka kira musow ladi Kuranɛ ko kira musow ma an ka sigi kɔfɛ dɔɔni an ka sigi ya nisa النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Baje erbe gasi amma anya kai kimi radde ba amma do goro era ko 40 minutes de beno kasura amma kai ti radda na era ko me doro am dona tarihu do de kono atinya faka wala wala edi c'est-à-dire ala ko kira muso ma ko awni muso shiti kele ne ala bulu me sharti bala sharti e jumai ini taqaytuna nawsrana ne ala Allahu akbar. ala ne franye ye jumaye ala ko abedda minani jumaye fala takhdana bil qawli aw kana kumala nogoya ka kuma nogoya aw ni wal chawche ka yele misani ke aw ni wal chawche aw kira muso aw kanake naw yake fayatma alladhi fi qalbihi maradun janaya banabe mamin zonde mela obna nata awla wallahi ninte kira muso doro de hali karamogo muso be ni mana kono e karamogo muso doro yewo ye nyimbe ke bi yele la karandum fe en nyakati dala kara abe bo dala kara na abe bo bodo abe do bodo la kara kalandum bi kimi suya abe tede ye moriyo ko kalandum jagale ara ka muso bola kara dala uba kimi suju kana tigo la ala e fude siri ko aw kana kuma la nogoya aw ni wal chawche aw kira muso naw yake janaya bana be min zon namela o te kira ya maflada o bena nata awla wallahi ma wa qulna qawlan ma'rufa aw kana kuma jugu fo mama aw kana kuma jugu fo la aw kana kuma la nogoya aw ni wal chawche ka yele mitanike yele bambali e yo e be yele e nyinde be kana ma wal chaw e be yele ay wa bismillah ma boy lojo abija yaw kamala ayaso golawul abija otuma ala e fusiro la muna fusiro la fana engo kofe eka kofe hayaw maflebay la ilaha illallah nimbe kofe sahaba doklala ka fa dala ko ale nye bombe Aisha tu fe ko ni kira sara ko ale be Aisha tu fu Allah sahaba danga to ne wa ya daga sahaba nani mene mu sahaba suwe woni ni fasuru fo bi yara de sahaba min kan ngania sahaba min konona ngania o de ni kira sara mbe kira musoni jinni fu o e sahaba min gonna tay est-ce que o e sahaba barkale ale almami min bi yara la ni akomo ko do ko almami ni sara mbiga musoni jinni na abeke dugudi ale nya atenya ne sahaba do e ni fo sahaba do te tal hade do ala ngomen to ko fe farsi wuli ba ama be emawa dila mbe baro kunda plateau du tal hade do tal ale de afwa dala koni kira sa ko be kira musulin chini furu ka kira ka to ko préciser ko Aisha ka nyabo nabi nyuma musofe nabi nyuma baloli ودلا على كوكو بوكا كرا أو محرم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا على كوكو نبي نما مسو فرولي أكوفة كوي حرام يا أو كهاي ناسارا أمسو تفرو أو ne sahaba do e bo ni koko ni mbekay e bi mi yambana we mo gotan do glan ka soro wo mo gotan era ta kalama kulu be do aljina kono ma u yera o glan ko way ko kira ni mo gotan ko fo ku be do aljina kono ta kala kan ni sahaba kiri kara ta ko lo la talha
sahaba min bo be kira muso furu anya bolen do aka nabi nyuma muso fe mo ta minu nu yo fo ko be do aljanna ko fana bala anyu kanse ko no ko talaha wara de ko talaha wara de angu mabbo ni talaha wara do talaha wara min do ayo fa to ko fanya ko no ka fa ni do fa to ko be kele ko be ubaydallah angu mabbo ay talaha do ayu ba to ko fanya do ba to ko no ku ba to ko be kele talaha dointe mais talaha mindo ou fau beto ekele ou ba beto ekele ni ou korakaw nu balma muso beto ekele ou ka du be ekele ou ba de kira no jabate yeko imba c'est-à-dire dro talaha de do mais ante amasu bro kuma imbe de fle talaha de do mais on ti so ko talaha do kuma imbe de fle bo jabate na mani ndo tente kan ndo bo anyekoro ya do atinya de anga tate na ali ka kuma ango to wala c'est mandro ntume kana anga ayen koro fofolo ayen to ango koro kira musoya ala e fumi zirala yeni mekeni ala ko ko fe waqarna fi buyutikunna ay to ka so kono aw kira muso aw kanabo ay to ka so kono aw ka bunya be here be baw soray ay tu ya ala amba musalama no e kira ka so tigi muso doy e o ka ko me e ame ko shia do ko ma tanto ama kewo ama bo ama kira ka horoma tinye me aisha tu de kele ke fini do ka yele nyame ka bla kele bolo nyafe ka jamana karate jamana ni jamana kata ali kele contre ali ko kele into dara ko harbul jamali ko nyame kele nyame wera tewu aisha tu yele na nyame minga o de kele into da ko nyame kele bo ala ko kwa to sono e bora ya alaka kuma kan ya violé wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun alaka fe de stop nunu ni ya burle dro yera ton alako kira muso ay to so ale bora alako wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula fala jahili muso ulubu yera buruja tugomi kawu yera labla tugomi au kanake taunu tikile na fori makira muso e bunya baya aya mine na mina ya menin kofe abora ye ko injele merci taw obo abole wofe ali be ka fel nakali ali ko juguya de ablaka ne ali kele ko sino walau du'iyat litanala min ghairi min ashabi rasulillah ma atat ilayya lam taf'al ko da tunwelela ko aisha tunna anga takira ka sahaba do kele o murtira ana to kele min tene ali fatintita ali ko ka tunti bo mais ne ali mimbe a be fe kan ne ali sulamai o de ala bo kan kele Allahu akbar mais ali jo ayaka kele bolo nyininga o nyabala ko anyabala ako bo d'accord na o nyabala si sa mindo ayere dogoke bat fakele ayere dogoke fakele o tumbe ali ka jamala o ali ka kalande Muhammad bin Abi Bakr Allahu akbar ane sahaba baddo to ko foni radiyallahu anhu awe famwa hal sante sahaba o fa radiyallahu anhu wa arda way parce aya ke walike ambe sahaba nyuma be ambe alaka jenwele kanyasima me sahaba me kira ka duty o fande alaka jenyasima ka soro Fatima dimina ekoro antoke kalla wa hasha wa anfu kalla wa hasha abe fama sayyidina ali ko ayere dogoke ma no Muhammad bin Abu Bakr ko nyabi balma musoda abu nyabala sayyidina ali ko ma boy be fere ke ba bo jamaina e ka fere beke e ka le bo jamaina mbe pogo shori chawlaya ana ali de do asadullahi al-ghalibi ghalibi kulli ghalibi ne ali de do ibalma muso la bo jamala parce kira ka sotiki muso do ne to horoma tinya ne te nga muru noro ko ajolila ala bo jamala pew menna pogo do chawla ni ngane ka odma o yaka lisamu meleke ni ka jalamu meleke ka nyada bedda tugu ni ka soro kata
kɛlɛ bɛna daminɛ a ye Aïchatu tarabaso ni ka tunu n'a ye ka taa n'a ye fo yɔrɔ jan ka tilisa dɔ banba ye k'a jɔ n'a ye ka gardiw bila da la ale yɛrɛ n'a bɛ sigi tilisa kɔrɔ ye k'a bɔ jama la pewu kɛlɛ bannen sa ni kow nɔgɔyara Seydina Ali nana a bɛna a lajɛ ko in bɛ cogo di a nana Aïchatu fɛ a y'a sɔrɔ Aïchatu sigilen bɛ Aïchatu ko a ma k'i ye n ka hɔrɔma tiɲɛ i ye kira ka hɔrɔma tiɲɛ i ye na bɔ ka n di walicɛw ma u ye n ta u magara n farikolo la ni ka na n bila tilisa kɔrɔ ye ka walicɛw bila ka n gardi i ye kira ka hɔrɔma tiɲɛ mais an bɛ ɲininkali kɛ n'ale ye nin fɔ anw bɛ ɲininkali kɛ o tuma ale ni minnu nana ka bɔ jamana ni jamana olu tɛ walicɛw ye mais ni olu sera ka bɔ ka na ye Ali jalakili kun tɛ mais nin bɛɛ la Ali y'a yira a la ko ne de ye Ali ye ne ye kira ka dɔnni bonda di Ali ko a dɔgɔkɛ ma ko fini bɔ i ɲɛ la Muhamɛd bin Abi Bakiri ye fini bɔ a ɲɛ la o yɔrɔ la a y'a kunbiri Ali ko a ma ne m'i di walicɛw ma n y'i di i baden de ma i ni min bɛ fa la a tɛ bɛn fewu min k'i furu n'i d'o de ma izimu haramu sariya la o bɛ bɛn n'i d'o de ma n'o de bila k'i gardi n'o de bila i nɔfɛ parce que ne Ali tɛ kira ka hɔrɔma tiɲɛ mais e de ye kira ka hɔrɔma tiɲɛ kira y'a fɔ e ye k'i bɛna bɔ ka ne kɛlɛ k'i jo t'a la i bɔra i ye ne kɛlɛ kira tun y'i lafili nin bɛɛ kɔfɛ a ko Ali ma ale bɛna kunsigi cari ni k'a kunsigi bɔ k'a yira Ali la ni Ali ɲɛ dar'o kan ko kira ko ale ma ko ni maa min ɲɛ dara ale kunsigi kan k'o ɲɛ tɛ da alijina kan Ali ko ma ko i ma kira ka kuma in faamu kira ka kuma in kɔrɔ ye de ni maa min ɲɛ dara i kunsigi kan k'a tugu k'i kunsigi filɛ o de ko don mais ni i y'i tugu k'i kunsigi bɔ k'a jira min na o tuma o se t'o la bilen mais ne Ali kalla Ala la nin bamuru in ye Ala ka bamuru ye a bɔra Ala yɔrɔ ka di ne Ali ma ni kunsigi bɔ ka jira ne la n b'i kunkolo tigɛ ni Zulfikaru ye wa n'a ye ni Zulfikaru ye kunkolo tigɛ o bɛ bi jahanama kɔnɔ nin kuma in faamu na dɛ kunsigi labɔ ma kɛ o bɔra ma a bɛ bɔ a ma ko ninnu jɛlen o tuma Ali ko ma ha hurumatuhal ula ko kiraya muso hɔrɔma min b'a la ne Ali y'o gasi sigi n ma sɔn k'ale foroki kɛlɛ kɔnɔ n y'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ ka pogo sɔɔri cɛw la haribul jamani kɛra cogo min a y'a tariku kala haribul jamani kɔfɛ o wolola haribu naharawani la o wolola haribu safayini la haribu safayini wolola haribu naharawani la a kɛlɛ saba faralen ɲɔgɔn kan salla damaw ni ɲɔgɔn cɛ a kan fila bɛɛ bɛ sali a kan fila bɛɛ bɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nka u fila ni ɲɔgɔn cɛ maa ba mugan ani maa ba saba o de sara la n'i ye silamɛya kɛlɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ɲɔgɔn silamɛ ma deli ka sa si la mais nin kɛra kira kɔfɛ ko kana nin ɲɛfɔ ko kana nin ɲɛfɔ ko ka wuli dɔrɔn ko fo an ka Ali kɛlɛ Ali ko nka wa hisabuha ala Allah ko n y'a ka ko yira Ala la Aïchatu ye ne tɔɲɔ min kɛ ne Ali ti ne nin ti danga ne tɛ foyi f'i ye mais wa hisabuha ala Allah ko n ye a ka kiiri di Ala ma n y'a ko yira Ala la daba tɛ n yira Ala la o b'a bɔ dɛ alaysa Allahu bi kafin abda Ala t'a ka jɔ wasa o Ala b'o wasa kɛnɛw de kan o wasa kɛnɛw dɔ de filɛ a b'olu kɔnɔ ko in bɛ to da de wahabiya kitabu filɛ n bolo so kɔnɔ yen yɔrɔ jan tɛ a filɛ n bolo so kɔnɔ a b'a la u bɛ kɛlɛ ninnu ɲɛfɔ k'a ban wahabiya kɛ yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko wa nahanu na'taqidu i'tiqadan jaziman anna al-haqqa kana ma'a aliyin alayhi salam ko nin bɛɛ kɔfɛ ko anw dɛngɛniyalen don tigɛnkan dɛngɛniya dan na k'a fɔ nin bɛɛ kɔnɔna la tiɲɛ ni jo tun bɛ Ali de bolo tɔ ninnu jo t'a la a kitabu bɛ n bolo yan wahabiya kitabu yɔrɔ jango tɛ ni wahabiya kɛ ma sɔrɔ a y'a ɲɛ ka na n b'a dasi yigi ni ka tiɲɛ bɔ k'a jira a bɛ faamu wa Jabate an ye parenthèse dɔ de dayɛlɛ o de y'an se fo yan miniti 54 dafara ka sɔrɔ an ma kayiti yɛrɛ dayɛlɛ n ye parenthèse dɔ de dayɛlɛ dɔrɔn wahabiyaw ka juguya min n'u b'a ɲɛsi kira ka du la n'i ko Fatima u bɛ kira ka sotigimuso dɔ Aïchatu
Niko Khadija Aisha niko Kira Boubacar niko Ali uba fo Umar ma fa de bawla aw bi se ka fɛnw suma ala ma minnu ŋaɲa Ali ni nunu bi da nunu ni Ali ye filan alors jabati ni kumara bi dɔn wallahi inkaruhum asubaha wa biaw ka bɔnɛ dɔ u ye kɔlɔsi langariya anw fɛ yan u ye langariya dɔ u ma kɔlɔsiw lagosi wa tijanɛya kɔlɔsiw hamaliya kɔlɔsiw kadiriya kɔlɔsiw ka kɔlɔsiw lagosi ka wurdutigiw sabote ka wurdutigiw dɔgɔya ala ka sɔrɔ wurdu de bɛ hadamaden wurdu ye stabilisateur de wurdu de bɛ hadamaden basigi k'i ka limaniya ye stabiliser k'i basigi ala ko la k'i bila réseau kɔnɔ k'i tranquille wurdu de b'i bila tranquillité la e ma wahabiya kɛ ni ja wule a ja wule e foyi tɛ bɔ n'i ye wahabiya sɔrɔ wajulu la ɲininkali tɛ kɛ o miniti kelen n'i y'a lamɛn dɔrɔn i b'a dɔn ko wahabiya wajulu basigilen t'u bolo u ja wulilen don u yɛrɛ ma wayi mun na parce que fɛn min ka kan k'i hakili sigi n'o ye wirdu ye alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا فما على قوم من قدامنا على بذكر الله ni ala kosuma wirdu ni wirdu kade wirdu chama ni wirdu bakade tatma innul qulub dusukumbe mafa dusukumbe basiki dusukumbe tabo ala yɛrɛ noma ni ka bila tranquille ko kɔlɔsi de b'a kɛ wirdu de b'a kɛ ko e min ko k'i danbe ala la ko wirdu de bɛ maa basigi wirdu de b'i la don ala ko réseau kɔnɔ ka domaine total wirdu de b'a kɛ o tuma aw minnu danbe ala la a ye wirdu kɛ wadhakirina allaha kathiran wadhakirat ala ko ko wurdukɛla cɛman a caman minnu b'a caman kɛ ani wurdukɛla musoman minnu bɛ wurdu caman kɛ aw banna kɔlɔsi la yan ka kɔlɔsi sabote ka kɔlɔsitigiw nɛni k'u sabote mɛ sisan kɔlɔsi diyar'u yɛrɛ ye mɛ u tɛ se ka kɔlɔsi ta a diyar'u yɛrɛ ye mɛ u tɛ se ka kɔlɔsi ta sisan u tora u bɛ kɔlɔsi électronique dɔ de labɔ u b'o sɔrɔ u bɔlɔbɔnin na ما أبعدهما عن العقل هناك شيء يسمى العقل وما أبعد هذه الجماعة الوهابية عن العقل fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ f'o ma ko hakili ala y'u haramuya o de la ni ala y'i jɛ hakili la a y'i jɛ ko ba la an ko aw ma aw bangu ye kɔrɔsi ye mun na ko non ko kɔrɔsi ye bid'a de k'a sɔrɔ a lalen filɛ Bukari kɔnɔ kira ka sotigi muso dɔ o tun b'a ka alabatu kɛ a ye tamaroden 100 fara ɲɔgɔn kan ka wo b'u la ka jurukisɛ k'u la k'u fara ɲɔgɔn kan k'u tu k'u kɛ kelen ye a 100 a tun bɛ to k'a ka alabatu kɛ n'a ye kira ka sotigi muso dɔ bida ko kuma b'o la bilen a ɲɛ bosolen filɛ ko bɔnɛ ye min ye u t'u ka kitabuw de kalan u t'a kalan bilahi bon an k'u ma sisan an b'a kɛ ni jumɛn ye ko non ko k'a kɛ ni bolokɔni i ni ala cɛ wurdu mana tɛmɛ 1000 na o bɛ se ka kɛ ni bolokɔni ye bilen wurdu yɛrɛ 100lama n'i ko i b'a kɛ ni bolokɔni ye i bɛ ɲagami ka to ka bolokɔni munumunu ten mais an k'u ma bon d'accord aw bɛ kɔlɔsi min langariya o tuma n'anw ye kɔlɔsi minɛ an b'a gulon an sen de la n'an b'a minɛ n'an bolo de bolokɔni de tɛ kɔlɔsi in na tɛmɛ o tuma bolokɔni kelen de don halisa kɔlɔsi gansan t'a yɛrɛ wurdu mais u y'a sɔsɔ k'a lankariya k'a sabote sisan kɔlɔsiw yɛrɛ nana ye vraiment sabote cogo t'a la parce que olu ye bitigiw dayɛlɛ calcul de machine bɛ bitigiw kɔnɔ an k'u ma calcul de machine tun bɛ kira tile la o k'a tɛ yen aw bɛ mun kɛ o bida in na ko non k'u bɛ bitigi kɔnɔna jatew de kɛ n'a ye bon e ye tubabuw ka fɛn dilannen dɔ ta ka bitigi kɔnɔna jate kɛ n'o ye pour que e lafiya o tuma anw fana b'an ka alabatu minnu kɛ su fɛ a ka ca o tuma an b'a kɛ ni kɔlɔsi ye pour que k'an ka jatedenw dɔn n'a ye problème bɛ min
mais u tora ka tiɲɛ u tɛ se ka kɔlɔsi minɛ o ye kɔlɔsi la gosi donc u nana ye a taara k'u bolo da tiɲɛ de du de kɔlɔsi ko ye tiɲɛ de sisan u y'a électronique laman de bɔ u b'o sɔri u tigɛ la bitɔni dɔ b'o la pile b'a la u bɛ to k'o bitɔni digi u bɛ to k'o bitɔni digi bon Jabate n'i to bitɔni digili la ni jate ko de don ni pile banna sisan i b'a kɛ cogo di jate ma ɲagami u t'an ta in minɛ u k'an ta in minɛ dɛ o de da ka du la u ka kɔlɔsi ta u ka wurudu kɛ wurudu de bɛ maa nafa Ala ko wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar ko ay sali be aw jugo kla sali baw ko jugo sali bi bari sali de b'a fi ki kana jɛnɛya kɛ ni salla mais nin fana ko k'a ɲɛfɔ parce que an ɲɛ bɛ misiriw falen na hali alimamiw bɛ sobiye ta mais sisan f'an ka nin fana ɲɛfɔ alimami sobiyetalaw yera alimami cɛcilikɛlaw yera alimami ɲamɔgɔ jɛwololaw yera bon sisan olu tun bɛ sali la bon ala sali in bɛ mɔgɔ bɔ juguya la tumana juma Ala ko wa aqimi salata li dhikri wa aqimi salata li dhikri sali ka to I hakili ka to ne Ala ni donna misiri kɔnɔ I k'a dɔn k'i ni Ala de jɔn bɛ I bɛ ka kuma Ala de fɛ I ka Ala bili ɲɛ kɔrɔ I ka kuma fɛ o tuma o kɔfɛ li zikiri o Ala in ka to I mémoire la sali waati 5 ni ɲɔgɔn cɛ e k'a dɔn ko Ala in b'i mémoire la I tun ni Ala min bɛ kuma la a ɲɛ b'i la a tulo b'i la o tuma n'o b'i kunkolo la I tɛ Ala sɔsɔ I jogo in b'i ɲɛ n'i bɔra bitigi la ka taa Ala ta di I bɔra bitigi la I bɔra misiri la I yɛrɛ nana a b'i kunkolo la halisa I n'o Ala in de b'a la wallahi I tɛ jɛnɛm feere ko premier sali b'i nafa nin cogoya de la li zikiri I hakili ka to gulonne Ala la sali furanjɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mais Ala ko wala zikrullahi akbar ko Ala ko suma wurudu ko de nɔ ka bɔ jugo dilanni na ka tɛmɛ hali sali kan akbar ko de ka bɔ o de efficacité ka bɔ jugo dilanni na ka tɛmɛ hali sali kan e k'a lajɛ dɔrɔn ni kɔrɔsi b'i bolo tuma bɛɛ kɔrɔsi b'i bolo I b'i ka koteni na I b'i ka wurudu la I jate kuma la I yɛrɛ bɛ bila l'aise ni tranquillité min na a jate minɛ hali n'u ka gɔrɔbɔnɛba ninnu nana n'u y'u tigɛ di bɛɛ ma n'u ye kɔrɔsi sɔrɔ e bolo u t'u tigɛ di ma u ti sɔn u yɛrɛ ti sɔn u b'a fɔ ko nin kɔrɔsi bɛ nin bolo a ye nin t'a tigɛ c'est-à-dire wurudu o nafa ka bon jogo la ka tɛmɛ hali sali kan a bɛ faamu wa o tuma a ye wurudu kɛ Jabate a y'aw janto wurudu la aw ka wurudu kɛ o de kama anw bɛ wurudu kɛ wa an tɛ wurudutigi dɔ la gosi I tijaniya I kadiriya I shaziliya I mana k'a fɛn o fɛn turuku sufiya bɛɛ k'a bɛɛ k'a faamu ko an bɛ kulun kelen kɔnɔ a bɛ faamu wa turuku sufiya k'u bɛɛ k'a faamu ko an bɛ kulun kelen kɔnɔ a ni min m'a faamu sa o tuma I b'i yɛrɛ ye ne tɛ nin fɔ e ye ko n sirannen do ne ye siya de ana shi'iyun wa aftakhir ne ye siya de et puis fier n bɛ waso n'o ye parce que ɲɛ tɛ binbagala n'an ka siya in kɔnɔ mais n bɛ e bonya I ka kɔrɔsi kan parce que n b'a dɔn maa ɲumanw bɔra kɔrɔsitigiw la o dɛngɛniya bɛ na n dan b'o la a bɛ faamu nin de y'an ni wahabiyaw ka différence ye shatmuhum lil awliya wa salihin u ye waliyu dɔ to ye wa waliyu jumɛn bɛ yen ni wahabiyaw ye gasi sigi a la yan nɔ u ye waliyu bɛɛ nɛni turuku sufiya waliyu u ye Cheikh Tidiane nɛni ka Cheikh Tidiane ka khalifabaw nɛni u dangara o danga fulu nɔfɛ u ye Abdul Qadir Jilani nɛni k'o ka kalandenbaw n'o ka waliyubaw nɛni u dangara u ye Seydina Al-Khumaini nɛni n'o ye siya karamɔgɔw ye ka siya karamɔgɔw n'o waliyubaw nɛni u dangara ala ni waliyu bɛɛ ka danga tɛ maa to dɛ o danga de fulu nɔfɛ dunan maa ɲuman bɛɛ aw bɛ ban o bɛɛ la k'o bɛɛ danga
nin bɛɛ kɔfɛ ka tila ka shirifu fana nani k'ulu bɔ a la k'ulu yɛrɛ bon ye danga in sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o bɛɛ danga wuli kɔ o bi to yen o ti to yen o de kama ne ko sufiw ma n ko a y'aw janto aw yɛrɛ kun na ne tɛ nin fɔ aw ye ko n bɛ siran aw bɛ ne dɔn ne ye cɛ min aw sufiw bɛ ne dɔn ne ye cɛ min ne de ko aw ma n k'an bɛ kulun kelen kɔnɔ e de tɛ Cheikh Tidiane dɔn ne bɛ Cheikh Tidiane dɔn a ka kitabuw bɛ ne bolo ne faw ye khalifaw de ye Tidjaniya kɔnɔ n y'a kalan fɔ a da a bɛ faamu Jawahirul Maani n y'a kalan de minal jildi ilal jildi ka bɔ golodo in na ka taa golodo in na a bɛ faamu mais n bɛ fɛ dɔrɔn e k'a faamu e min ye Tidjaniya ye e min ye Kadiriya ye e min ye Siya ye aw bɛɛ de ye fa kelen ba kelen parce que an ye maa ɲuman de ye nin bɛɛ la Cheikh Tidiane Ala ka waliyu don Ala ka maa ɲuman don mais wahabiyaw ma tɔtɔ a la u y'a nɛni k'a buruju bɛɛ nɛni k'a danga Cheikh Ahmadullah Ala ka maa ɲuman dɔ tɔgɔ fɔlen filɛ mais u ye mun de mɛn nin waliyu ninnu da n'u b'u nɛni ko jinɛw de b'u bolo dɛ jinɛtigiw de don shirikuw ni jinɛw de bɛ baara kɛ ala e dɔ wɛrɛ mɛn Cheikh na Hamahullah da ni la ilaha illallah kɛ aw ye dɔ wɛrɛ mɛn da mais Cheikh Tidiane nana a ye mun fɔ ni la ilaha illallah kɛ astaghfirullah lazim ma filɛ kira masali astaghfirullah kira masali la ilaha illallah nin saba de ye lazim ye Tidjaniya kɔnɔ don o don i k'a kɛ sɔgɔma ni wura bida bɛ min na jinɛ tɔgɔ bɛ min yan mais dɔrɔn an tɛ Ala ka maa ɲumanw fɛ an b'u kɛlɛ Hamahullah nana k'a ka balo kɛ fo ka taa sa hali bi a ka kalandenw dɔ wɛrɛ foyi t'u da kɔnɔ la ilaha illallah n'u y'a teliya u b'a sumaya u b'a ci u b'a sumaya Hamahullah ye mukaddam fɛn o fɛn sigi n'a taar'i sigi a b'i lasigi kungo kɔnɔ a b'a f'i ye i sigi yan kana taa yɔrɔ si la ilaha illallah to k'a wirdu i dahirimɛ bɛ n'i sɔrɔ yan jinɛ tɔgɔ bɛ nabilen n'u ye wahabiya ɲɛ don nin waliyu ninnu na bon nin waliyu ninnu n'i ɲɛ don n'u na n'u ka danga y'i sɔrɔ i ti bɔ a la dɛ nin waliyu ba ninnu ma filɛ Lɛ Umarul Futi ninnu ma filɛ ninnu ye baara min kɛ a ye wahabiya dɔ jira na a n'a bɔ n'a bɛn min y'a ɲɔgɔnna baara kɛ a tɛ yen e m'a kɛ i fa m'a kɛ o fa m'a kɛ aw ma po de kɛ ni waliyu naani cɛ a ye waliyu ninnu to yen nin ye Tidjaniya waliyu tɔgɔ fɔfɔlen f'i ye kɔrɔlenw ani bitɔ o de la Thierno Mansour Baro ridwanullahi alayhi ale ye Tidjaniya waliyuba dɔ ye mbani Imam Khomeini ka kuma bila kasati wɛrɛ la n'a diyara Ala ye ale ka Congo taga dɔ la anw ka nin ye Thierno Mansour ye an ɲɛ la et puis n bɛ ka waliyu minnu tɔgɔ f'i ye waliyu dogolenw tɛ dɛ waliyu kɛnɛkantaw de don dunan bɛɛ ye minnu ka maa ɲumanya seereya maa ɲuman bɛɛ bɛnn'a kan ko ninnu ye Ala ka maa ɲumanw u ni Ala ka ci a taatɔ Congo a ka Congo taga dɔ la o y'a sɔrɔ a bɛ jigin min fɛ yen nɔ ja wahabiyaw ye bana bila a la a kɛra wahabiya ye Jabate a kɛra baara ye u ye bana bila fitinin na a kɛra wahabiya ye a y'a mɛn ko Thierno bɛ n'ale a tɛ se ka Thierno bali ka na parce que Ala ka maa ɲuman ninnu hiba dɔ b'u farikolo la fo k'i ta i tɛ se k'a f'u ɲɛna mais a ye mun kɛ a ko a ba ma ko a ko Thierno kɛ n bɛna na a y'o téléphone ci a n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ ko ale kɔni t'a gɛn ko mais ko ale tɛ Thierno ka ko in na sisan a y'o kumaw fɔ ba in dara Thierno bara y'a Kayi yan ba in nana Thierno fɛ yen n bɛ ka Kayi ka dɔ de ka kuma f'i ye n'u y'a mɛn u bɛna fɔ a kan n b'e de ma bilahi n b'e de ma i jahanama den karitɔ don jahanama kɔnɔ a k'i a bɛ faamu ba in nana Thierno fɛ yen ko Thierno ma n den kɛra wahabiya ye n se t'a la mais n'i taara Thierno n y'a ɲini fɛ i ka dugawu k'a ye Ala k'a bɔ nin na maa ɲuman kumakan na mɛ Thierno ye min fɔ Thierno ko ba in ma ni ɲɛ dara kan ni ɲɛ dara kan walahi n bɛ dugawu k'a ye a bɛ bɔ mais n ka nin voyage in na n bɔtɔ n bara ne Thierno bɔtɔ n bara n ye layidu ɲini Ala fɛ k'a deli Ala fɛ Ala sɔnna n ko maa o maa bɛ yen ni hɛrɛ t'a farikolo la hɛrɛ t'a dusukun na Ala kana n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan fo n ka segin f'i ye Thierno ko wa Ala y'o jaabi n ye o kama n jɔrɔ n bɛ de n k'a ye ɲɛ la
sabati kaba ko do de ala kam ma nyuma mana kuma yi farati de wallahi charno tagara kongo charno digina ale de fi kalo kele charno baba ma billahi unyama danyala charno digina fe ka séjour beke foka ba ay charno kan na eru don parce que digi ngoro korodo abe charno ka programme bedon abe na fosu dugu klale fajiri yana ka bo abe fere beda abe bo abe tana yere ama so ani charno ka nyogon nga sara so na sutul la ka kle fla ke mo ta kalam ka fri fle jana makono hay mu nyaay ni wahabi ay mu nyaay abaye min jora ya matakatu baye ko beka ka sika bola me asara billahi asara sadir manyuma nunu sogo e potana de farala manyuma nunu toy afo wahabi yo kuka anga manyuma nunu toy uka farula nuwe tijana waliuta uhulu nani nuwe kadiriya waliuta Sheikh Abdul Qadir Jilani onaka waliubao maaruful karaki nunu Sheikhul Kuntiyul Kabiru tout situé ubu benani nu borola nuwe Shia waliuta Imamul Khumaini Khamanai Nasrullah ayode ka juga we manyuma jumantoy bo tabati eyoye ebe manyuma nene ibu danga ibe manyuma nene manyuma haynu mi danga ala yara bi danga wallahi o danga de bu no feta tabati nam ambe ala deli ala kana wahabiya bwambona amin ala kana wahabiya bwambona amin ala kana mbona bekishi wahabiya yama akilla erkeleni minute danzorola dokera tade na jara alay ambe bitain joya ni alay wati wara jirana ambe bolim sangi bo ni ka foni ni ka soroka ahmadiya ufana ka janaza kafiri kuluni fulani na jara alay ambe ala dili ala kan sutura ala ka labanya ala kan kunaja ala ka hera kan ala kana wahabiya bambona ala kana wahabiya bambona ala kan dengla ala ku kan zawe ala ka waliyu chama bambona sutura birfina ala ka birana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallu ala muhammadin wa ali muhammad